Socijalistička federativna republika Jugoslavija je bila država u jugoistočnoj Europi nastala nakon Drugog svjetskog rata. Sastojala se od 6 republika: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i 2 autonomne pokrajine. Partizanski vođa Josip Broz Tito vladao je Jugoslavijom do svoje smrti 1980. godine. Nakon ekonomske i političke krize u 80-ima te uzleta nacionalizma, u Jugoslaviji su izbili ratovi koji su doveli do njenog raspada. 2015. godine učenici srednjih škola iz Bosne, Hrvatske, Srbije i Makedonije istražuju način na koji se prisjećamo Jugoslavije u njihovim zemljama. Kada čujete reč Jugoslavija, šta vam je prva asocijacija? Jugoslavije? Da. Ma za mene Jugoslavija nikad nije postala kao država. Uvijek su bile države kao sad što postoje. Asocira me na neki veliki poduhvat, na nešto krupno, nešto što, recimo neki krupni vidovi organizovanja, recimo veliki koncerti, sportski događaji, sajmovi, velike izložbe, znači sve ono što nemamo danas, što je danas nemoguće. A tada jeste bilo i jeste bilo u skladu i sa ideologijom i sa politikom i sa društvenim uređenjem. Mislim da je to izumrlo i to je prvo što pomislim kad kažu Jugoslavija. Što se tiče nas starijih, osjećali smo se bolje nego danas. Jugoslavija, prošlost. Jugoslavija tiranija. Nemam baš pozitivno mišljenje o Jugoslaviji. Jugoslavija me asocira na, reći ćemo tamnicu naroda, to je možda najbolji izraz svemu tome. Znači, gdje nije bilo slobode za narod u cjelini. Bilo je slobode ako si neke stvari prilagodio se tome i šutio, onda osnovno mogao si se kretati, ali čim si ne izrazio svoje mišljenje, tu nije bilo slobode. Na idealan život i na fantastičan život, a ovo sad je tuga i jad. Nemamo ni leba da jedemo više, koliko je došlo vreme grozno. Sve novo, bratstvo, jedinstvo, sloga, napredak u životu. Apsolutno. Pa asocira na neku slogu, na neku ljubav, na neku slobodu. Ali ispade da je to mnogo toga lažno bilo. Na ljubav. Ljubav, sreću, radost. Na rad, na migracije, na stalne borbe Srba, Hrvata, Bosanaca, na dobar rock'n'roll. Jedinstvo ljudi kad se nije pitalo ko je ko i šta je ko. I odakle. Kad smo bili svi smo bili nasmejni, veseli, mogli smo slobodno da se družimo, putujemo, čitamo, razmenjujemo ideje, misli i da nije bilo neke visoke politike koje bi se mešale u sve to. Iskreno vam kažem. Socijalizam. Na neko poranašno vreme v koje živele našите roditelji i našите postari rodnini. Neko ubavo vreme, spored njih. Velika fudbalska jugoslovenska liga. Meni je zadnji bio doživljaj univerzijada u Zagrebu 87. Evo, to je to. To mi je bilo najljepše kad nam se to dogodilo. Na Tita. Jel samo to? Pa na koga će nego na Tita? Tito je Jugoslavija. Oprostite, sad ću vam reći, prije dok je bio Tito je bilo bolje. Drug Tito imali su ljudi i novaca i mogli su kupiti i stvari uz penziju, ovo, ono i sve. A danas same kredite i svašta. Prije je bilo ljepše, meni dok je bio Tito je bilo super. Joj, moja baka koja tako ima jednu lijepu, nekako mi da lijepi osjećaj kad se ona sjeti Jugoslavije, jer je to neko vrijeme u kojem je svima bilo dobro. Onda se ja isto tim putem sjetim neke te ideje drugarstva, kao da mi sad svi skupa nešto što je meni jako negdje drago, da ja mislim da tu se onda postave neka pitanja empatije i nekakva pitanja življenja zajedno, što mislim da se u suvremenom nekom svijetu gdje se ide na identitet i na to kao jedan nešto, tu sad meni nešto, imam neki nesporazum sa suvremenjaštvom, ali da, eto, mislim da je to moj odgovor.
Pa to bi bio Tito sa papikom na ramenu. Da. Valjda ne bi trebalo da bude Tito ne li stave. Ne znam, valjda poinventivni smo se evo 21. vek. Kao džinovski fiće, pošto je to je drugi simbol Jugoslavije. Pa ne znam, verovatno se ono Č6 onako, Republika, Plamenovo i to je to. To je stvarno remek delo, a ko jedan golub, ko galeb, što bi svoja sicati je narod. Ja, nikakav. To lažno bratstvo jedinstva je glupost. Ta je glupost, najveća glupost. Darujem. Prvo što mi pada je zvijezda ili tako nešto. Vjerojatno bila zvijezda crvena ili tako nešto. Pa spomenik Jugoslavije po meni bi trebao možda da izgleda eto u obliku crvenog pasoša, pošto se više moglo putovati i to je nekako simbol, jeli? Pa recimo, tu bi bila gitara Milana Mladenovića, bio bi Erol Krem i recimo Arsen Dedić pokojni. Možda nekakav splet ruku koje se drže, ruku koje se razumiju, poštuju, neke ruke uglavnom da budu, koje bi simbolizovale to jedno bivše prošlo vrijeme, to jedno zajedništvo koje je nažalost iza nas. Pa race kruženi ставени jedno со друго, да се види таа склопеност на тие народности и луѓето да бидат за да може светот да разбере кои се тие така што се собрале, да бидат во народни носи, за да се знае кој од каде и што е, али да бидат вака заедно. Да, тоа би требало да представува. Pa moćno, što implicira da bi taj Srb Čekić trebao da se zasniva na radu, redu i disciplini. Ovo dole da uđe u anale što piše. Sretan je ovaj grad ako sam ja jedini problem. Dakle, zapaljene u grbu, jeli, one simboli republika. 6 grbova, to je bila Jugoslavija. A idealni spomenik za ovo sad što vi pitate, bile bi ti grbovi zapaljeni, svi 6. Dakle, iz njih je izgorela Jugoslavija, praktično. Nemam pojma, što ti kažem. Ali bi verovatno izgledao lepo.